roha dajali raha nguroho ranze première chose ngwatake kwanza atake Madina alafu aja hundu hazilwa ni malaika yabora huwa wanadamu kwa tujua wanadamu ra kwa tujua mba habari bahengu fanyoje ngutrambulise makane Madina ili wandu roho alafu ndo loma kangwa John iza jirindi kwa tujua kama nda jela roho iza letawe maka hununga buhara maka hunumruge muhara wandu kwa John sotawa makana Madina wandu andi sotawa lohula wandu sotawa za nyumba John so tremble na urendaji wandu andi sotawa na fijo yani mamtsona deja taba deja ndo andi sotawa je wandu wenje waloma kana Madina deja wa owenyensi wa ngwatsongoro haiko ntujwa za barindi na Allah wala mungude uju na rendeleye ze habari aizo yonde nukto ya vili ukandajali ngutufanyozo fanya ilo wandu hewa roho shawalo na imani waamini Mungu watsoura mrutoti Mwenyezi Mungu wa kwa na uroha makana Madina ngwa jobaki waungwa jobaki kwa na uroha waungwa jobaki maka na Madina kwa na uroha ngejo tremble kwa kimsitu cha kwa na uroha ngwa jobaki maka na Madina ngwa jo hifadhi show wasaya ngwa jo ni soroha ilinda jale ya jo waparisa vonze yiho ya warenge. Numero 3 ngaronjo harimwa numero 3 ilirjo wasuli zabarindi ninda jale ingujo ka uroha ya baki ntu mengo mine 40 jours pourquoi ngarjo wasuli zenokto ngarandao point numero 3 numero 3 nda hivi bofundi nda jale uharimwa numero 3 nda jale Mwenyezi Mungu nari hifadhi neze makri za ndajale Mwenyezi Mungu ya hifadhi na woi mru uambwa ndajale na Mwenyezi Mungu nari hifadhi na zinu makri za woi mru uambwa ndajale na narendele Mwenyezi Mungu ya hifadhi na zinu makri za woi mnaharamu wa shetani uambwa ndajali. Mwenyezi Mungu ya hifadhi neze makri za woi mnaharamu wa shetani uambwa ndajali. Mwenyezi Mungu ya hifadhi neze makri za ndajali. Narendele haizo woi ndajali enda zivi bofundi weza urendele yeze habari na naribeze rende yeze habari woi ndajali nariwone ranzi harimwa ze habari za hake ya joka uja yazifanye woyi mndu uambwa ndajali yenda jale ze habari za hebo fundi ngujoka ufanya yezi ungo za hengi zoji yezi ndrongo zoji narikemakini rendeleye ranzi watukufu narikemakini rendeleye ze habari rikaye normali what's number tab change ye connexion ngabwamba ikaubegi alafu change connexion titia i abonnement sikati change titie connexion ngabwamba ibegi bangu change connexion abomba tsirda babu hatse na sabegi haukatsirdi change la connexion ngabwamba ibegi titia i abonnement yawe kamramba sabegi yabonga rjore jezaila yakaubegi yaboka bati yashua kamramba sabegi basa ngarjore jezaila yakaubegi haukati change titia ila itsobegi yawe kamba sabegi sitsore jezaila yakaubegi plus mtishi yawe ya latifam bi narije uharimwa le suala bufundi narendele ndajale ewoyi yeziungo za hahe ngena mnaje mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambiyo ukana ngani mwambioni swifa za ndajale ilimke makini mzijue ngani mwambioni swifa za ndajale ili mkaye makini mjue nrondrondo ili mwelewe nrondrondo endajale oyindovi hata mtume waye hakamhara namwishi mtume sallama hende hata ngurambiyo kana zenrongweni mwambia wone zinu hata nitume wavira kwa jaka uzijua wambiyo wanro hao kwa japoro zamba kwa jazijua shami imingani mbenu lione ili ni mwelezeni hau kaya situation grave situation très grave mtume de wambo hambangani mbenu lioni zenrongo zanda jale nzima hanzima hata izo wanro wavira kwa jaka uzijua imana na hafili mtume de wambo ili mzijua alafu mtume sallallahu alaihi wasallam ngurelezo ndo ramazi hadith na rishiendo za hadith rahani janjo gharimwe hadithi ya mtume basi ngawe masahaba ni maulamai wakaweleza rimwe hadithi waishia subhanallah yenta uhara yambendi wakati wa mzazaha tu Aisha ngabo ndo waishia ndongo basi wende warambiyo masahaba wambilo walanda jalembe senguro basi wajuha sahaba isahaba walamba dajaleka jaro wala kana uroha basa zabarindi na ndajale wandiso vumbulu ranzo wakati wa Adam wakati mtumenu andiso vumbulu ya wakati tujua sangapi ye sahaba walamba no ndajale kajaroha basa wala kajaroha zabarindi ambo wakati ndajale joka uroha ye misihiri ye makhatibu wa kwa hutubu kwa naunda wakati wa mvumbuwe ranzi watu ambaba no ndajale haja ye misihiri nge juzilo wanu kwa na ujua warongowe ya latifu bofu
ça fait peur tanjawara bof mitanjawara mbabi wakami sirandi so bazi waroko tujoswale juma za kujuma itike mharamanda jale ngujoka uroha na msheki hadithi ino ça fait peur mimi hadithi ino hadithi nziro yesu haba wakatomza zatu Aisha wandu watangaza Madina ukandajale haroha dajale nguro wajuha sahaba mbano dajale kajaroha dajale rakajalawa zabarindi hamba haukazi hadithi ngazamba ukandajale wakati ya juroha hat la yajidu alkhutba'i wako hutubu ze juma zemimbari ngazijoka vidi zemimbari za hutubu ngazijoka vidi makhatibu wako hutubu kwa na uhundra namna ya uvumbu wa ndajali ukahaja makhatibu kwa na uhundra namna ya uvumbu wa ukandajali haja alafu yenu kutoa hiyo bufundi harmwende numero 3 rahari janjo harmwende numero 4 ça fait peur tsandisonja mna uhara ukabofu tsandisonja mna uhara harmwele suala la hadithi yorane jendeleza hadithi mtume shendungo yo inta uhara babi sabarindi waruko tujenda umra deja ze khutuba zingizo mushkila umra ruko tujenda watsanganya umra yakatubu yajwambia wandu kabanunga mondongo fulani yemisihiri sayibalo nouvelle mpaka nouvelle ordre zenzi za sharabu Arabie Saoudite emisihiri balwa ze nouvelle ordre paka nouvelle ordre yeminchi mndakubini Egypte ndekeli yemisihiri balwa kabatse kutuba ndo kwasolo malahoni zenzi za sharabu ndekeliyo zenzi za Afrika ndekeliyo Europa ndekeliyo Faransa ndo kwa swale jumwa ya bira juzi waswali chapre de créero hatsena alafa basaze jumwa wala makhatibu deja misihiri saibalo itsikebanu la ila habari ya ndajale uka makhatibu kwa naka uhutubu kwa naka uhundra wakati wa mbio wanduka ndajala roha yongo jokambilwa ndako ne wandu hambilwa ho jumwani wandu hambilwa ho jumwani ukanwanwe hutuba jao wanunda jale jao wandu kofula eka ezi hutuba ziba aizo ngamina dutu ya ezi ndongo zini ngamuamini zindongo za mtume ngamuamini za hema sahaba ngamuamini zindongo za Mungu yinti ya courage eza Mungu zinti ya courage ze hadithi zinti ya courage eza hema sahaba zinti ya courage nandiso jifikire uka itsikemi sihiri we andiso balwa ze hutuba itsikebanu da ila ya kaudovumbulo uka ndajale kanguroho dekaliyo alafu hadithi ya mtume sallam habendeni wa qillatu ta'ami mtume de hamba ndajale ngujoroha o wakati yo hadithi mtume yavumbulani Abu Ya'la mtume sallama haeleza ukana ndajali ngujura wakati kango majoka problemu ya shahula yani wanduho parisa shahula wale ngejoka na difficile alafu monestu ya shwe namna yendao hamangejoka uta problemu ya shahula ya uta shahula haukabo za centre commercial kazibalo atjindini zibalo anda hubeni zibalo wanrandi so hule shahula we gardo malahoni ngamona maila haditha mtume Isa yandisa tena ya ukana shahula ngajoka difficile mtume sallama ni hamba waqillati ta'am shahula ngajoka babiti wanduho joka parisa difficile aizo mona maze wanrandi so des stoku weha ngami mharoka ibake naka uprolonger ila problemu ya he corona hata shahula shahisa homa lahoni ila hadithi ya mtume ya dunga yani yeba ye problemu kena ko prolonger wandu wafikiru kange jorenga une semaine mndu ya hula stock ya une semaine au mndu ya hula stock ya 2 semaines ila problemu ya he corona ya injeza plus ya kab grave kwa kenu sukunga tsungona yenjeza leo ngatsunga mbilo wazilo mabunjilio leo wazilo ajau leo wazilo ajau leo ngetsungo grade leo wafu wandu vja ngatsungo zenjeza yeba kena ko prolonger hata zila stock rahula umalahoni rejerile hisa wakati yo wanadamu wa warendaje masahaba wauzisa mtume famadha yakunu ta'amul mu'minin masahaba ndo wauzisa mtume ile swali famadha yakunu ta'amul mu'minin hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam sani hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtume ne unguzisi wani masahaba kana famadha yakunu ta'amul mu'minin eshahula shahu wandu wa amini Mungu ngwajulendi ikaze stokuzi hisa ukandajale nguroho wakati shahula ngajuka babetiti ngazijubunguza wandugo joka na problemu ya shahula alafu mtume sallallahu masahaba wa muzisa lazima demande famadha kana ta'amul mu'minin yashahula shahu islam wajoka hulazen so yizo ne problemu yo hindi faqala bisamtamendini at-tasbih
watahlil mtume hamba ishahula wajodo hula wajoka harimwa tasbihi za subhanallahi na uvumbwa Mungu ya rabbi nafusi nguri hifadhi astaghfirullah la hawla la quwwata illa billah wa malahoni wa kwatina hata shahula ya petinge julawa hata peti ya ulemba hindu ya situation wajoka harimwa astaghfaru wa tazeni mroda honi usheza lawana ya lideli balu astaghfirullah bomzeba la ulimba hindu kutawa astaghfirullah bomza wisha habari ndi aribasi yari yembasha ula rakanisho shihisa hare corona yenjeza aba hakabatsi wenda astaghfirullah subhanallah bomza urende subhanallah mtume sallallahu hamba indini hauzisi wale suala hamba ukana yeshahula wajoka hula wa amini Mwenyezi Mungu wakati huo atasbih wa tahlil yani ngojoka harima utasbih yani subhanallah ina mru yodo mahalalo bana subhanallah bomza ya situation ndio nyango nziro subhanallah yeshahula shisa na bombo katuje uroha subhanallah jawisa hepatisa mwana katunda bayindu yala na wale duka lobonzela kalabulwa lila lilibalo subhanallah yani yende namna za habari zijoka ukaya mtume sallallahu alayhi wasallam hauzisiwa hamba ukana ngejoka kali hizo yabo mwanadamu ulonakili yewona ndongo hamanda zeni rekanda jali ngujoka uroha lewa ututsilewo shala za mwanadamu wai yajifikiri haina ulonakili lazima yakemhara haukazela hadithi ngotsona ndongo za dungana ngutsamba yebatsinda baha beshwa rekaha roha ba rekakaja roha shaze hadithi wizone zindongo safinga zitomndu hara mrandiso jifikiri uka itsikenge prolonge wa habari lewe yinumwishia uka WhatsApp lewe yinumwishia uka Marine Le Pen lewo hatsaha ye president Faransa Macron ya baye frontiere za Europa lewo mwishi uka Marine Le Pen hatsaha ye president Faransa erendeje ya baye hindini ya baye ze frontiere za Europa tsendeza Afrika za Europa ya zibai za Europa alafu mrunge mharuka itsikaizi la situation ngejoka henda yenjeze hata tsiyo wishia wanruwa alma ngubayo alma mwishale uka almani ngubayo ze frontiere za henda Faransa hamuda jusqu'à nouvel ordre iho almani hotsi arabuni hotsi Afrika almani Europa ya zingara na Faransa mwishia leo bo watukufu kangwanzo ya wasawatu dheke ngwanzo abaize frontier hizo mwanadamu ngujifikiri ukaenamna mraonawe maluka ndiso video ze stock zandiso hulo wandu wandiso hule zindu ye maduka jao ze commerce zandiso ba ye maduka matitiano ya bulwa ne ze pharmacy za bulwa zilo zifanyo hazi mrunge mharaka yeba ye etapwijoka huja kaina wasuli daraja ta ze pharmacy za balwa mratu jamba ukange siri haina mwanadamu lonakili lazima dofikiri za hadithi nezo ndongo yaonao lazima ndo jifikirie uka situation ngetsungwenda ye degradeha rezilo yinu apreja yinu abahe maduka normali sebo ze commerce normali sebo ye tapuijoka uja tsena basa eke na uja yaziye maduka tsena ye etapuijoka ujabasa eze pharmacy kazi na ujaza zilwa tsena uka hato pharmacy mrunga mhara hulale dala unola mru yani we lazima mwanadamu nganzo ajifikiro ka haini usikuraju ngartsungona dekre za juu plus kartsuona za mungu za shanga tsungona plus reona plus na plus aizo narendeleye ze habari bo watukufu yaborikaya uharimwa enumero kati ikanda jaleha roha basa rekaka ja roha shazenrongo wizo ngatsungone sazila alama za haye na zila ndrongo pia aizo yonde numero kati na kanza release ngarinjia uharimwa enumero 5 ngarijao uharimwa enumero 5 ya husu woyi ndajali numero 5 da hivi ranzori wa Swahili ya numero 5 nganzao relewe sonsi pia numero 5 da hivi hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam mtume sallama hanjauhara mtume sallam wa hanjauhara mtume sallama hanjauhara ta hambiye maswahaba ukangani mtahadharishoni ni ummati wangu mtsikubali ndajale mtume ane ça fait triste wallahi ka huo mtume wakati yakabaze ndongo hizo ngamisuri karsi rijoli le kari wono mtume arimwe hadithi waye mtume sallama bendini mtume sallama harepeta mbie maswahaba yenye mtsikubali ndajala muhadayani
namna jenda jala joka uri hadaya husawreleza ze preuve na jaunga sina iman na mwishi hadithi mtume subhanallah na mwishi hadithi fi maana inna dajjal sayamalu amalan hatta almu'min yadhunnu annahu amalun salih. Dajjal ngujo fanya ndungo ishia ngasarmwe numero 5 ngasarmwe parti numero 5 Dajjal ngujo fanya ndungo hata yeulona imani horohoni hai ya amini Mungu na mtume ngujo ufanyilia ndungo hata wewe ngojo aminu kakweli wola mru yavewa wola mru yakahuja yavukishe ubinadamu kabati namna tojofanya namnaje garandi sawa. Dajjal ngujo kaurumia he namna wewe ulio ikahunduwe mru wa imani ngujo jibirilia namna ya imani ya juu. Dajjal ngujo ko balo mru wa hili watende wandu wa ili wake wako utende waungo wa magradi za kimalaika na wote ndiye hama malaika na wote ni malaika wa Mungu shawa wandu wa ili wako utende wabalaze gradi za hao wako utende wa vimiwo mji nestu ya siyo o mahala wa mji randa jale jaja Dajjal ngena ndwa ili Dajjal kanguju nga wandu wa ili mwinilia waonde ma sekretari wa utende wamba Dajjal mjiniri nje hunondwa amini Mwenyezi Mungu alona imani hako yabonda Dajjal sajua inamna joka ugabili wa mji namnaje Dajjal yeushinda hashanjo wandu wa mhimilia hawanikaze sura zake mitume wansi pia vaheye haji change ila namna wamuona wambilokange na dzitso la roha yanzi wa kafir ngujojwa yajishange yajifanye wali yajifanye sheikh yajifanye nde shehimu yadungana no wandu wale udwanzanga le kote waambio kamtumeisa toy wendo la mumlinda wa James Soven tumeisa we mtumeisa dungana kweli wewe wali wangale kote mtume Ibrahim atoi wala mbaya haji mwado mvumbu watoi kwezi dunga sina hesima wali wa Mwenyezi Mungu jo mchini hanyi horjeri mwombeleni zeduwari mfanyilieni mwisheze kondisyo za hatujuka nzari mnike nizo mtume Ibrahim ube matso wayankuba wa Yusufa zukuli wiyujisa wa Yusufa alafu Dajjal ishiandwe hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ishiandwe hadithi mtuambia ndongo za ukata au ishiandwe hadithi za mtume wa yengi muhara wallahi lazim mtume wa hanje uhara ngwambiyo ummati wae ukaenye yenye mtsikubali Dajjal yani mtume ngi muhara ukangujo situation ndio grave situation ndio très compliqué mbona tunafikiri kama naringa wena imani bofu mtumia hadithi ambaye kama somoze aya za mwando za suratul kahfi ya bosebo yengo fikira Dajjal bae katujwe stili ba joka oberle badi grambilo risome kar somose bore amini sheyengo fikira Dajjal bae ngo fikiru kaje isheza hadisi fundi na rebeserendele izo harimwe hadithi numero 5 ye problemu ilo ba ndukana Dajjal ngujo kaufanya ndongo bokwari maze hadithi za mtume ngazeleza ukangujo shinda ya change mungu ulona imani ya amini Mungu ya amini mtume kutsina hata mbadutu ngujo juwa ya uvirilie namna ulio wewe ya ushanje ya fanyizo jo kufanya aizo yengu juwa ngena ze taratibu hizo pia ngenizo narendele Dajjal harmaze hadithi ngazamba ngamjwara mwe numero 6 yubri'ul akma wal abras ويحيي الموتى لا حول ولا قوه الا بالله ngarjo harimwa numero 6 bof ebanu kutoka urohanda hu yani sensinda tulizo mtoka kwambia mbazi John Traficho vanu atsola wahavi atswandisa mji wahavi akotsahangie Madina kanjia bila secret malaika wabaya alafu ye public ngujwa ndisanda en public emanaka atsahanje Madina ila kasheti kajajua ya njia sha engujo kauroha public yandisenda yensindai yemijindai izo pia ngarjoka wosula basa na tulinga renda point hapo ngarjo harima point numero 6 yepuwe numero 6 ndayibi bo watukufu yepuwe numero 6 ndayibi ikawo woyinda Dajjal nyonsi pia na mzumjue woyi emayahudi ngomlindao
wonde Mungu wa mlinda wo waukange na pisansi ya joka wanikaze pisansi wawowo humpara yani Christ fils de David je ema Yahudi waupara ndajale Christ fils de David yani Christ mwana wa mtume Dauda yule namna kumpara Christ fils de David wawasa wa wahaye nyumba ata Israeli wa wahaye nyumba ye plus ngwalindao ye chef yaje uyu mundu na puissance ya ndongo ya joka ufanya ndongo zinji wanuo yu ndongo mlindao yo hate nyumba isayi wawa ngono ye nyumba isayi wawa ngiyo pre ngwalindao Christ fils de David yo asangulingo narikayo harimwa numero 6 bofundi rendeleye ulawana neza habari zanda jali narikaye uharimwa numero 6 rendele banga bo sekrezinji woyi wakomamba antichrist fils de David Mayahudi isheleka ngwanzo angalia harimwa zendrum zao ze video zao ne fiji wambie ndini antichrist fils de David ide namne Mayahudi wako kumpara wongo mlindao yotsindo ngo bukongo tukash yo hata wo uzamba Mayahudi uzamba yo hata wazungu wo uzamba wongo mlindao yo hata ngwajiprepareo yo hata filmu ngwazifanya ukangwa uprengwa lindao ye mru wa hao antichrist fils de David yongo mlindao antichrist fils de David yo sango mlindao sawa panga zendongo pia narendele bufundize habari numero 6 enda hivi harima ye danger yanda jal ya joka hifanyika saroha yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta numero 6 miongoni mwa danger dajjal ngujobonesa owalo wa wade haina mfumatso ngujombonesa bubu utsurongowa ngujombonesa utsuzaya ngujomzalisa ngujo ufanyile treatment director katungo jozaya wa yuhyil mauta ngujo tia roho za hoa hafatena devant le monde yedi numero 6 ngujo boneso wa wade haina ulumade ngujo mbonesa ya paralyze ngujo mbonesa ngujo bono wakati wa 1 second ngujo boneso wa wade ya paralyze ngujo mbonesa ulona vesa ngujo mbonesa ulona coronavirus ngujo mbonesa yubri'ul akmaha ishazi hadithi ndo yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta woyikatsuti ya roho he idhini ya Mungu hamanda ila ya mtume Isa unumtihani mziro Mungu ya ujoka hobe dunia inugizame nziro ujoka huja mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngwelezo ukana ranzo usiku Mwenyezi Mungu ya umba Adam hata dunia ijeise kabatsi fitna zero plus ya hemna haramu wanda jali we kabatsi fitna zero la tenda ndajali hata mitume waungwa joka kwa naka humona shawatsodomba mgumgwa wa hifadhi watsodomba duwa mguri hifadhi na ndajali de mitume Ibrahima Musa pia yangu joka utia wanduro hoje haina mwanadamu ndajali ya ikahaja vanuka naka huja kijinga utufikiri Mungu jo kijinga Mungu jibalio tranquille ya jibalie na puissance ya oneseze preuve ekawamba wetsi yengulo jwa ya rumie dalilu kaye mtume monsi ngulo jambe ye Mungu apres bani ujaze article na yo facile ngulo jaze article wambezo kuli wali wa Mungu zinyafanya awu mtume wa Mungu uje wasuli ashir uyide Mungu zitongoza fanyo zinde zile za kimungu zile iyo facile haukabweni ngujo haina mrujo mwambia ya hafa ngujo mtero mbabia nganzo kujua besho mbayao besho kokwao pia ngujo jotero haina mrujo mvumbua siparofi wani mwana hangu fulani nguanzwe mwana wanje roho kutuza amwanzo mwanao ya rejei ngujo mti ya roho mwanao ya mrejeze do wakati huo ngojone mwanao ya jusale kaburi ya nambo ya haja wende mwanangu toi mtata tibode parse mwana kuja parisi mwana rejei hizo yuzifanywe Mungu itsinde utiyo roho ndo Mungu ngonzo inditsena nambiyesa baronza inditsena so hamba watsina ba mushkila ilula we dut yengu joka we ngurezone ili utsikane dut nguhuziso bomzatsi atsohuzisa bombaba
eleza yedutu ya haho hinri yedutu ya haho hinri iliwelewo kawayi Mungu de ufanyo anga mwanzo mzadze ulange irewe haparalize halalabala ngenda hu juswaje pa ya mkomeye hajua ngutso mkomea yajua hasabona sefini ya paralize habono ya baye mfumatso hambuwe matso wandu ngojotsi ba habo indongo ijoka uhimiliwa neno no wazungu ne makafiri ne mayahudi amngejoka na pisans ngojoka ngejoka na publicité swafi za jirindi miracle do mndu ya haja ngutiyo roho ngutiyo roho imagine bomze ngojoka ngejoka utafejo ngutiyo roho nguboneso ngufonja aizo iyo ndi parti numero 6 ukanda jale ye parti numero 6 ndokana ngujoka udobonesa wa ulowa wade rowa paralize rowa fematso izo pia ngujo ziregle ngujo tia roho ndu wa hafa ya wajusa izo pia utsikane mbandini besho mzadzaho besho mbabaho pia ikapatsa mba mushkila ngujo honesa haina ujoka hanza ya honesa ukana yende Mungu yende wendeso duniani yabor saranga rohawo gharimwa e parti numero 6 na rende o gharimwa e parti numero 5 emene numero roharimwa 6 ngarhe yawo jutsi 5 ngarhe yawo 7 na renjie uharimwa e parti numero 7 ye parti numero 7 bofundi ngarenjia wanda babi ili ze habari zikaye normali ili ze habari zikaye ndrondo mtume sallallahu alaihi wasallam ngarjarmu numero 7 na mwishie mtume sallama izo ambao mtume alayhi salatu wassalam ngurambio la ana la fitnatu ba'dikum akhwafu indi min fitnati ad-dajjal tumongolezo ima zetabumlonizo neze problem yema fitna enamna mwanao manao mdezanao mtsohishila ima fitna lo dunia nupia ya no fitna matiti hosoni mwele fitna la dajjal hosoni mwele fitina la dajjal linunde le fitna zero lilo zero ele fitna zero la hebo fundi ngujo ka uroha ndahu ngujo ka ufanya yeza baria joka ukadunia ni 40 jours bofundi nari rohea wabasa renjie ogharimwa emasuala ya wabasa nari rohe renjie ogharimwa emasuala yawo o wakati ndaunu huo erinjie ogharimwa emasuala ya namnaje ndukana ndajali subhanallah ndajali harimwa ye danger ya ye danger swafi danger ya ndajali ndo kangujo ka ushanje wandu walona imani waswalio wafunga utum wendao heji ngujoka washanje wa mkubali harimwa segondi ya kunde bole danger si makafiri yo mafiti banukartufumbwa mayahudi yo se mafiti mayahudi yo hasangu rengo makafiri yo ngurengo wambudao zembe ngurengo msona jana harimwe tarfa habari hindi ya mahundus wambudiao zembe wende wakauto wale kojo la mbe harili langalijo wa protege contre ya he corona wof yo jana harimwe tarfa habari ya hindi jana tsidungo tarfa habari hindi and tsidungo tarfa habari za he hindi ze kujuratin ze tizidungu jana na ze hindu na ze hindus bahitsangaleze hundusu jane tarfa habari tiparsoka ngabo wandu wahenda wako wambudia zembe watu wambudia unyombe wauzi sujudia zembe ye kaito wanajisi wa urenga warendeje basi wambudia wombe abadatul bakara wambudia wombe jana bahi wende wakaurengale kojo la heze mbe warenge wabaliondo malahoni hao hari wende wahanwe wanoso wana wahosema lao baringa lijo wa protege contre ya corona iyo jana hari tarfabari ya hindi hizo wanondo made wawotsi wando bokaungwa joka utabisha ndajali wandu ambudia wombe
na wabudia wajoka uoneze ndongo ndajala joka ufanya iyo segondi wasau kubalika waende Mungu mre ya amini mbe na mbuzi vanuka na vanu wa mafi shabana problemu ye hatwari nda sisi isi wa Islam ya joka uja ya change mruso aliufungo tsamba mtume sallallahu alayhi wasallam woyi mruboka mtume sallama ngureyo alafuna mwishe hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam mtume ngwelezo hamba ya ibadallahi fathbutu ya ibadallahi fathbutu harimu hadithi ya rengwa ni Imamu Muslim ye numero yake hadithi 5228 5228 mtume ngurambiyo ya ibadallah ewa ruma wa Mwenyezi Mungu fathbutu na mkene kurwashi mtsikubali dajali hamadani fathbutu na mkeni kurwashi na mwende mtume salama ningemhara nestu ya shoyo mtume hamba fathbutu na mwende leila mkazane mwende mtume henda atangwambo mtume ngurelezo kamna uona Mwenyezi Mungu swafi duniani bana mpaka akhira shaitan mtume ngurelezo hamba kamna uona Mwenyezi Mungu duniani bana mpaka akhira Mwenyezi Mungu katina dzitso la roha hamanda jale dajale mwati fathbutu na mkeni kurwashi ukamtumeke mharane situation haukashe dajale ngujo chanjo wanada eba ngujo ka ushanje wangabe bofundi ilirjo hendelea enguro honda hubi zabari ya joko fanya 40 jours